नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत आम चैनल को आम आज एमती विषय पर आलोचना करूँ जोटा कि ऑटो भाई मानक ऊपर बीजेडी सरकार 25 वर्ष शासन कलापर ऑटो भाई मानक कौन सुविधा करिछि बा असुविधा करिछि एबे वर्षे रु अधिक हो जीवनी एबे बीजेपी सरकार शासन को आसिलानी बा बीजेपी सरकार एबे सबुठी शासन करुछि आम सहित ऑटो भाई मानक कौन सुविधा करिछि बा असुविधा करिछि एही विषय उपरे आम आज आलोचना करिबा ऑल ओडिशा ऑटो महासंघर पुरी जिलार सभापति श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार। नमस्कार प्रफुल्ल बाबू। नमस्कार। आपन स्वागत आम चैनल को आम आज एमती किसी विषय आपन सहित कथा हबु जोटा कि बीजेपी सरकार एबे वर्षे ହେଲା ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି ଆପଣ ଅଟୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛି ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କି ସୁବିଧା ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଭାଇକି नमस्कार मु ऑल ओडिशा मिलते ऑटो महासंघ पुरी जिला सभापति प्रफुल्ल प्रधान जे भाई मैंने जिनस होची जे कौन सरकार केते किसी करना कि केते कि करेंगे बोली आम आशा रखिनु आम लोकों को सेवा करुचु आगामी केते वर्ष हेले आम सेवा कर चलीचु एवं आम जीवन रे शेष बिंदु थिला पर्यंत आम सेवा करूँ बर्तमान में जे आमर गोटे बहुत बड़ इश्यू होची जे विभिन्न सरकार आसुँच चेंज होती किंतु आमर सुविधा कहीं भावुना जे बर्तमान पे आम गोटे गाड़ी किणिले आमको जीएसटी दबा पड़ुछि गवर्नमेंट को 28%। आपण मैंने विश्वास करेंगे गवर्नमेंट जो भाई आमको लुटुची गवर्नमेंट आपको माने को टाइप रो लुटुची गवर्नमेंट आपको यही टाइप रो लुटुची जे गोटे गाड़ी किणिले आम 28% टैक्स दउछु तो सेही गाड़ी रे आम परमिट करुचु फिटनेस करुचु एवं पॉल्यूशन भी करुचु ता सहित इंश्योरेंस रे आम 18% जीएसटी दउछु तो गोटे गाड़ी रे आम 18% जीएसटी दउछु आपण माने बुझंतु सेही गाड़ी के आम किणुचु 28% जीएसटी पुणी दउछु ता देरे आम तेल पकाउछु जीएसटी दउछु मोबिल पकाउछु जीएसटी दउछु स्पेयर पार्ट्स पकाउछु आम जीएसटी दउछु आपण माने भाबंतु आम को भलिया लुटा जाउछि ताले आपण को कहउछन आपण बीजेपी सरकार लुटुची ना बीजेडी सरकार लुटुची ताले आपण ना ना सरकार लुटुछंती सरकार को पाखु ए खबर पहुँचुची कि नहीं किंतु ए जिनस तो सरकार को अंडर रे होउची किंतु जिनसटा होउची जे एभलिया लुटा न जाऊ जहाँकि आगामी दिन में लोक मैंने पुणी बदलैया चेष्टा न करेंगे जे 25 वर्ष सरकार को यही आंगुठी रे बदल देते आपण मैंने भावतु एमती दुर्नीति हेले किछि दिन भितर यही आंगुठी भी बदल देव शुणु कौन हाई क्लास लोक आसिक भोट दियंती धाड़ी ठिया कि खरारे कई दियंती भोट दियंती यही गरीब दिन मजूरिया ऑटो वाला टली वाला यही मैंने जाकि भोट दियंती धाड़ी ठिया कि कहीं ना आशा रखती जे नुआ सरकार आसिले नुआ काम करिवो आम पई भलो करिवो किंतु सदाले ए सरकार कि राजनेता धोखा दियंती लोकों को विश्वास रे विष दियंती लोक भाभी आसते जे 25 वर्ष सरकार लुटी थिला आम चेंज करिबा किंतु कौन चेंज होउची भाई सबुठे दुर्नीति कई का माने कहउछथि दुर्नीति माने को टाइप रो दुर्नीति होची माने आपण के घर नै जाउची ना कोन करूची माने नहीं नहीं दुर्नीति देखंतु एठी तो कहली 28% दुर्नीति दिया होउची तो आपण माने एबे कोन चाहुछंती जे आपण एबे नुवा सरकार ठो कोन चाहुछंती आपण को संघ कोन चाहुची टिके सेटा कहबे हमको भलो भाबरे क्लियर भाबरे टिके देखंतु भाई आमे कोनोसी सरकार ठो किछि चाहुनु चाहुचु ए आम हकटा आमको दिया जाऊ आमे सरकार जमिति कि अलगा संस्था पई जेकोसी माने योजना अच्छी सेमती आम ऑटो भाई मान गोटे योजना कौन प्रकार करा जाऊ आपण निजे कहतु सरकार एते सुविधा आम करते टैक्स देकी आम कौन योजना अच्छी गोटे कहले देखिया ऑल ओडिशा रे कौन जगार को ऑटो भाई मान पार्किंग सुविधा अच्छी कहले आम अलग जिन कहूँ आम जो टैक्स भरुचु आम पार्किंग सुविधा अच्छी आम कौन प्रकार गवर्नमेंट रो फैसिलिटी अच्छी अरे भाई किस्ती जदि न सुझी पाच गाड़ी राति अधर उठे नहीं जाऊँ किस्ती 18% 17% टैक्स लगुन चक्रवर्ती सुध माने एभलिया बैंक वाला आमको भी लुटुंट आप कहवा कथा फाइनेंस वाला भी आपको बहुत प्रकार लुटुंट। हाँ जदि सरकार से जिनस तागिद करते जे गोटे ऑटो वाला केते टका भाई इनकम करिवो गवर्नमेंट को एते टैक्स भरिवो
ତା ଘର ଚଳେଇବ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ତା ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବନି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବନି ପଢ଼େଇଲା ପରେ ତା ଘର ଚଳେଇ ପାରିବନି ଇନକମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ସବୁ କରିବୁ ତା ସହିତ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିବେନି କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସହି ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସୁବିଧା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଗରିବଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ କେହି ସହିନା ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବେନି ଯଦି ଏତେ ଲୁଟିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭଳିଆ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଭଳିଆ ବିଜେପି ସରକାର ବୁଡ଼ିଯିବ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ସବୁଠି ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଏବେ ପପୁଲା ହେଇଥିଲେ ଯିଏକି ଅଟୋବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଏମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି GST ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରିନି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁଠି ଆଙ୍କ ପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସରକାର ଗରିବ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପପୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯିଏକି ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗରିବ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିକି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବା ଏଇ ଗରିବ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର।